ଅତିଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟପାଟ କରୁଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏକ ଦିନ ଭିତରେ ପୋଲିସ ଧରିନେଲା ଛିନତାଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ। ବସ୍ତା ପୋଲିସର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ 10/7/2024 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ ହଳଦୀପଦା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗ୍ରୁପ୍ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବାକୁ ସେଠାକୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ରେ 3ରୁ 4 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ସେ କର୍ମଚାରୀଠାରୁ 1,78,000 ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇବାର ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ବସ୍ତା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ଟଙ୍କା ବାଇକ୍ ସହିତ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏନେଇ ଆଜି ବସ୍ତା ପୋଲିସ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। 12 ଜୁଲାଇ ଆଫ୍ଟରନୁନରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବେହେରା ଯିଏକି ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ଅଫ୍ ସ୍ପନ୍ଦନ ଫାଇନାନ୍ସ कंपनी से गोटे अभियोग करते तांकर सेल्समैन जो कलेक्शन एजेंट पैसा कलेक्शन करने जाइए फेरला समय 10 तारीख दिन जाइए कलेक्शन करने 10 तारीख दिन राति 3 जन दुर्वृत्त 2टा मोटरसाइकेल आसिक 1,77,800 टंका जोटा कि फाइनान्स कलेक्शन पैसा था या बस्ता थाना गोटे केस रजिस्टर केस नंबर था 136/2024 रबरी हेड केस रजिस्टर तदंत समय बस्ता पुलिस बस्ता थाना अधिकारी केस तदंत करते केस तदंत समय जना पड़ा केस 5 जन संपुक्त अच्छा रबरी केस टर्न होता केस को केस 5 जन लोक आरेस्ट होती आरेस्ट मान भितर बड़बुद्धि जड़े बड़बुद्धि जड़े छतरार 3 जन एवं नुआ सिमुलिया थानार जड़े संपुक्त अच्छा केस संपुक्त थिबा 2टा मोटरसाइकेल गोटे ग्रामर मोटरसाइकेल गोटे होंडा एसपी मोटरसाइकेल एवं कंप्लेनर एजेंट छड़ा स्कूटी जबत होता है 1,44,500 टंका जबत होने रबरी करते 1,77,800 टंका पुलिस 1,44,500 टंका जबत कर बाकी 23,300 टंका विषय आम बर्तमान तदंत कर गाड़ी 3टा जबत हो 2टा गाड़ी हूँ आक्यूज मानकर गोटे गाड़ी हूँ कंप्लेन आम से तदंत चली तार संपुक्त मोबाइल 4टा जबत हो 1,77,800 टंका।